ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି କହିଲି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦଳର ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୋଠୁ ନେଲେ କଣ ଲାଭ। ମୁଁ ଦଳରେ ଥିଲି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଯାହା ଚଳୁଥିଲା ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନବଗତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଗଲା ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଶାସନ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପୁଣି ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାରି ମନ ଇଚ୍ଛା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ ଦଳେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଦଳେ ବିରୋଧ କରୁଛି ହୁଏତ ଯଦି ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତା ପୁଣି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ତାରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରିଗଲେ ଯାହା ହୁଏ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। सर पांड्यान को लेकिन चर्चा होची केते जण माने समर्थन करछन या केते जण समर्थन करना बड़ विवाद घटी। या पूर्व तो पांड्यान विरुद्ध रे पदे कहार दम नथला साहस नथला कथा कहवा पाई। एबे जेहेतु वर्तमान तार भी अवस्था खराब सेति पई वर्तमान ता पर समस्त लदुछंती किंतु कथाटा कोन ला कि जे वर्तमान से माने यदि निजर भलो चाहिए निज भितरे समाधान करबा उचित हो आ ये गुड़ाक जिते घांटे से असुविधा दल क्षतिकारक दीटा भाग पांड्यान गोष्ठी अलग गोष्ठी से तो स्वाभाविक बहुत वर्ष क्षमतार थे कौन हम कि 24 वर्ष कौन कम कथा है कि जमी वेस्ट बेंगल अवस्था वेस्ट बेंगल आगामी दिन कौन ममता आसो आगामी दिन भारतीय जनता पार्टी ही वेस्ट बेंगल आसो तेणुक ये जो 24 वर्ष रही विजु जनता दल वर्तमान ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी पुणे 24 वर्ष ऊर्ध जीवे कंटिन्यू करेंगे। वास्तविक पांड्यान कोन बिजेडी को चलाउले आपन कोन अनुभूति अछि आपन माने के जाननती सबु जानि करी मो तुंडर काई कथा नेवा पाई चाउछंती आपन माने सबु जानछन हमठु अधिक जानिबा लोक आपन माने अछंती सबु से दाई साथे सबु होतला होतला कि सबु होतला सबु सांबादिक माने थाट फ्लोर जाई परथले कि आपन माने जाई पर नथले सबु ता कथा बिना घास करे कौन से दुब भी उदू ना से समय सन्यास नहीं कौटी सन्यास नहीं लोक कहते नवीन भीतर अच्छी सन्यास नहीं जावा कथा जो तीर्थ स्थान तीर्थ धाम को जावा कथा से जो पढ़ाई था तो समस्या तुटी जाता प्रभात त्रिपाठी जहाँ कहते ठीक कहते मुझे जानवी भाई मुझे तो पाख माणु नहीं तो दूर कथा मुझे दल छाड़ी देती मत से जोड़ा छाड़ा दल संबंध में आदौ आलोचना अवस्था भल थे समस्ते मिलमिशी था ये कौच सी कौच विभिन्न प्रकार समालोचना कर गोष्ठी गंडगोल देखा दूसरी अवस्था भल कौटी अच्छी भल थे कहीं का विरुद्ध कहती ना मिलमिशी एकजुट काम करती हार जीत तो राजनीति अच्छी ना राजनीति किए हारे किए जितबे आप सब दल कौन पट्टा कर 100 वर्ष राजनीति करेंगे 24 वर्ष इतिहास कम नुह आउ कौन बर्तमान 50 वर्ष चुप रहा दरकार सन्यास नहीं तीर्थधाम जावा कथा कौटी अच्छा आप खोजतु जमी मत खोजी खोजी बाहर कले दल चली पार सन्यासी क्या बिना दल छाड़ी कथा अच्छे लोक कहते इंदिरा गांधी मले कांग्रेस चलो ना चलला तो राजीव गांधी मले कांग्रेस निशेष अच्छी तो तेणुक कथा ये जन नथिले हम ना ये कथा नुह समय क्या द्वारा कौन करे समय ही निष्पत्ति नवीन बाबू 100% निर्भर ओडिया लोक विश्वास करना आपण मैंने नवीन बाबू को पचार डिपेंड कर पचारु नवीन बाबू आप पांड्यान छड़ा बंची पारे ना कि
ଆପଣ ତା ଛଡା ଆପଣ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେନି ପଚାରନ୍ତୁ ତ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କାହିଁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡଉଛନ୍ତି? ଓଡିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କାଲି କହିଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବ, କିଏ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ସେ ଲୋକ ହିଁ କହିପାରିବେ। ସେ ଉତ୍ତର ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବି? ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହয়তো ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରେ ସାରା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲିଲେ, କୋଉ ମଞ୍ଚରେ କୋଉ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମିନିଷ୍ଟର ଛିଡା ହେବାକୁ ଦେଲେ କି? ଦେଲେ ନାହିଁ। এটা ଗୋଟେ ମାନେ କେଡ଼େ ଅପମାନଜନକ କଥା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର, ଯେ କେହି ମଞ୍ଚରେ ବସିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ ମାଇକ୍ ନେଇକି ବୁଲିବେ, ଆଙ୍କରିଂ କଲା ଭଳିଆ କରି ବୁଲୁଥିଲା। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କହିପାରିବେନି କଣ ଆପଣଙ୍କ ମତଟା? ମୋ ମତ ତ କହିଲି, ଅନ୍ୟ ଦଳର କଥା ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତିକି କହିଦେଲି ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।